सातवीं निशानी एक है जंग सिफ़ीन की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्तक़बिल के मुताल्लिक़ जो पेशन गोइयाँ फरमाई हैं, उनमें वो जंगें भी शामिल हैं जो मुसलमानों और मुशरिकीन के दरमियान होंगी, और वो जंगें भी शामिल हैं जो मुसलमानों के ही दरमियान आपस में ही जंगें पास्ट में हुई हैं। तो उसी के मुताल्लिक़ उन्हीं जंगों में से जो मुसलमानों के दरमियान जो जंगें हुई हैं, उन्हीं जंगों में से एक जंग का नाम है जंग सिफ़ीन, जो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उनकी शहादत के बाद हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान वो जंग हुई। उसे जंग सिफ़ीन कहते हैं, और ये जंग 36 हिजरी में हुई है। इसके मुताल्लिक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही पेशन गोई फरमा दी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता तक़्ततिल फ़िअतानि अज़ीमतानि तकूनु बैनहुमा मख्तलतुन अज़ीमह व दअवाहुमा वाहिदा, कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि दो बड़े ग्रोह, दो बड़ी जमातें आपस में लड़ न लें, और उनके दरमियान ज़बरदस्त लड़ाई होगी, ज़बरदस्त खून रेज़ी होगी। व दअवाहुमा वाहिदा, हालांकि उनका दावा, दोनों का दावा एक होगा, यानी दोनों का दावा एक होगा, दोनों मुसलमान होंगे, दोनों इस्लाम में शामिल होंगे, दाखिल होंगे, और दोनों अल्लाह को मानने वाले, रसूलुल्लाह पर ईमान लाने वाले होंगे, लेकिन उनके दरमियान ज़बरदस्त जंग होगी। तो ये जंग वाक़ हुई हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फ़ौज और हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फ़ौज के दरमियान। तो ये भी पेशन गोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले ही कर दी थी, और इस हदीस से साबित होता है, ये हदीस सही बुखारी की है जो मैंने अभी आपके सामने रखी है, वो सही बुखारी की रिवायत है किताबुल फ़ितन की। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, और हदीस नंबर है 7121। तो उस तरफ इशारा फरमाया, और ये सन 36 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशन गोई भी बिल्कुल सही साबित हुई, और इस जंग को भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियों में से गिनवाया। यहाँ पर एक बात की मैं मज़ीद वजाहत करना चाहता हूँ। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के दरमियान जो जंगें हुई हैं, उन्हें हम मुशाजरात सहाबा कहते हैं। उनके दरमियान जो इख्तिलाफात हुए, तो उनके मुताल्लिक़ अहलुस सुन्नति वल जमात का क्या नज़रिया है, इसे हमें समझ लेना चाहिए, क्या मौक़िफ़ है। याद रखिए, हमारा ये अक़ीदा है कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बाद इंसानों में अफजल तरीन जो जमात है वो सहाबा किराम की जमात है, और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और उनकी इत्तिबा करने में तमाम इंसानों में सबसे आला, सबसे नेक, सबसे तेज़ी करने वाले, इत्तिबा करने में सहाबा किराम ही है। खैर में सबक़त ले जाने वाले सहाबा किराम ही है, और उन्हीं की खिदमात का नतीजा है कि दीन आज हम तक पहुँचा है, और उन्हीं की कुर्बानियों का नतीजा है कि अल्लाह ताला ने इस दीन को गलबा अता किया। तो सहाबा किराम के दरमियान जो कुछ भी इख्तिलाफात हुए, जो कुछ भी जंगें हुई हैं, उनके मुताल्लिक़ अहलुस सुन्नति वल जमात का ये मुत्तफ़क़ा मौक़िफ़ है कि हम सुकूत इख्तियार करें, खामोशी इख्तियार करें। यानी हम 1400 साल बाद आकर हमारी और आपकी कोई हैसियत नहीं है कि उस जमात की नीयतों पर हम हमला करें, हम फैसला करें कि भाई ये 100% गलत है और ये 100% सही है। हमें ये इख्तियार नहीं दिया गया, बल्कि हमें अपने ईमान की हिफाजत करनी है, और हम किसी फितने में मुब्तला हो जाए, इससे बचने के लिए हमें चाहिए कि सहाबा किराम के मुताल्लिक़ अपनी ज़ुबान को बंद रखें। आज हमारे यहाँ ऐसे कई लोग हैं जो खड़े हो गए हैं और दावा करते हैं और सहाबा किराम के ख़िलाफ़ बोलते हैं, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के ख़िलाफ़ बोलते हैं, और बाज़ ऐसे भी हैं जो हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के दिफ़ा करते करते हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुताल्लिक़ ऐसी बातें बोल देते हैं जो उनके शायान शान नहीं है। तो इसीलिए अहलुस सुन्नति वल जमात का सबसे बेहतरीन और मुअतदिल और सही मौक़िफ़ यही है कि हम खामोशी इख्तियार करें, कि हम लबकुशाई ना करें, चुप रहें, क्योंकि ये जितने हज़रात हैं ये मुज्तहिद थे। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु, उनका भी एक मकाम है, वो भी मुज्तहिद थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके मकाम से कौन वाकिफ़ नहीं है, उनके फ़ज़ाइल से कौन वाकिफ़ नहीं है, वो भी मुज्तहिद हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ये सही बुखारी की रिवायत है किताबुल इअ्तिसाम बिल किताबि व सुन्नह में, हदीस नंबर है 7352, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इज़ा हकमल हाकिमु फज्तहद सुम्मा असाब फलहु अजरान व इज़ा हकम फज्तहद सुम्मा अख्ता फलहु अजरुन, कि जब एक हाकिम इज्तिहाद करे और कोई फैसला करे और उसका फैसला सही भी हो, दुरुस्त भी हो, तो उसके लिए 2 अजर है, 2 सवाब है।
اور جب وہ اجتہاد کرے اور فیصلہ کرے، اجتہاد کر کے کوئی فیصلہ کرے لیکن اس کا فیصلہ غلط ہو جائے، تب بھی اس کو ایک اجر ملنا ہے، کیونکہ اس نے اجتہاد کیا، اس کی نیت یہ نہیں تھی کہ وہ کچھ غلط کرے، خراب کرے، بلکہ اس نے جو اجتہاد کیا وہ اپنے اجتہاد میں اپنے اعتبار سے صحیح تھا، لیکن اگر حقیقت میں اس سے کچھ غلطی ہو گئی تو وہ اجتہادی غلطی ہوگی، یہ نہیں کہ نیتوں پہ ہم حملہ کرنے لگ جائے۔ تو یہ صحابہ کرام میں جو دو گروہ بن گئے اور آپس میں جو جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، اگر ان دو جماعتوں میں سے، ان دو گروہ میں سے کسی ایک گروہ سے اگر کوئی خطا ہوئی ہے تو وہ اجتہادی خطا ہے، اس پر بھی انہیں ایک ثواب ملے گا۔ تو ہم اور آپ 1400 سال بعد اٹھ کر، میری اور آپ کی تو یہ حیثیت نہیں ہے کہ اس جماعت کے متعلق ہم ان پر اعتراض کریں، ان کی نیتوں پہ حملہ کریں۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو علیاذ باللہ کھڑے ہو کر بعض صحابہ کرام کو منافق کہہ رہے ہیں۔ یہ بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب الصلح 2704 حدیث نمبر ہے کہ ان ابنی هذا سید ولعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ یہ میرا بیٹا حسن یہ سید ہے، سردار ہے، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ میرے اس بیٹے کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو بڑے گروہ کے درمیان صلح کروائے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے انتقال کی شہادت کے بعد حضرت حسن کے ہاتھوں پر مسلمانوں نے بیعت کی، اور وہ دو گروہ اسی طرح قائم رہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو گروہ ہے وہ بھی اسی طرح قائم رہا۔ یہاں حضرت علی کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد خلیفہ مقرر کیے گئے حضرت حسن، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ سے صلح کر لی اور حضرت معاویہ کے ہاتھوں پر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کر لی، اور اس طرح جو دو گروہ بن گئے تھے مسلمانوں میں وہ ایک ہو گئے اور متحد ہو گئے، جس کی پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے کر دی تھی کہ اس بیٹے کے ذریعے، میرے اس بیٹے کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے، من المسلمین، اس پہ غور کیجئے، مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروا دے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں گروہ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، دونوں کو مسلمانوں میں شامل کر رہے ہیں۔ تو جن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دے دی کہ وہ مسلمان ہیں، تو ہم 1400 سال بعد اٹھ کر ہم یہ کہیں علیاذ باللہ کہ نہیں ایک گروہ منافق تھا، تو یہ بدبختی کی علامت ہے، ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے۔ اور خصوصاً عوام کو تو میں یہی کہنا چاہوں گا، جو عام مسلمان ہیں انہیں چاہیے کہ ان موضوعات سے، ان ٹاپکس سے دور رہیں، ان چیزوں میں لگیں جن سے آپ کا عملی فائدہ ہو، آپ کی زندگی میں کوئی فائدہ ہو، عمل میں کوئی فائدہ ہو، اس میں اضافہ ہو، آپ کی آخرت بنے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ان مسائل میں الجھ گئے، ان ٹاپکس میں الجھ گئے اور خدا نخواستہ صحابہ کرام کے متعلق لب کشائی کرنے لگ گئے تو یہ بڑے خطرے کی بات ہے۔ ہو سکتا ہے جو بھی ایسا کرے اس کی آخرت جو ہے برباد ہو جائے۔ تو اس لیے ہمیں سکوت اختیار کرنا ہے۔ سکوت مطلب خاموشی اختیار کرنی ہے۔ اہل السنت والجماعت کا نظریہ ہے، یہ ایک مستقل الگ ٹاپک ہے، اس میں انشاءاللہ کبھی ہم تفصیل سے بات کریں گے مزید دلائل کی روشنی میں کہ اہل السنت والجماعت کا جو یہ نظریہ ہے یہی کیوں صحیح نظریہ ہے، اور دیگر جو نظریات ہیں، جو ایک طرفہ نظریات ہیں، وہ غلط کیوں ہیں، ہم دلائل کی روشنی میں بات کریں گے۔ لیکن اس ٹاپک کا اس سیریز سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے، تو اس لیے ہم اس میں ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے۔ بس ہمیں اس واقعے سے، اس حدیث سے اتنا بتانا مقصد ہے ہمارا کہ اس جنگ کے متعلق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح پیشن گوئی فرمائی تھی، ٹھیک اسی طرح یہ جنگ واقع ہوئی، اور اس